Guys, ito pa yung continue niyan. Mahaba pa. Ito yung masarap kasi malinis. Parang Ano, dalawang puti lang. talampakan. Walang kinakain. Walang pagkain. Wala yung kinakain niya. So yun, haba pa. Yun, wow. Yun. Yun, yung pinakadulo na talaga, oh. Yan yung pinakamasarap. Gila ka ba lang? Yun, oh. Ito na naman guys. Yun. May lemon pa daw. Lalagay. Para masarap. Hindi ka na lemon. Ayun, oh. Yan. Guys. Yan. Ami. Oh, matamis-tamis yan eh. Oh, nakakain naman ako niyan eh.